be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Mayong buntag sa tanan, welcome ang matag-usa sa atong video worship service. Alang sa atong pagsugod, gihangyo ko ang tanan sa pagpanindog ug atong kantahon ang opening praise, All Heaven Declares. All heaven declares the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Ang Dios Espiritu ug kadtong magasimba kaniya, magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. Juan 4:24. Gloria Patri. Ang Diyos ang mahanday mo, marangal ng Espiritu Santo. Ikampas sa sinugtanan, taong kaangkuran, tayong na Diyos Amen. Opening prayer, magampo ta. Labing gamhanan ug mahigugmao ng mga Dios Ginoo, dalaygon kaning takna sa kabuntagon. Lord, salamat kaayo Ginoo nining lain na usab nga kahigayunan nga maghihatag kanamo. Aron kami Ginoo makasimba ug makadayeg nga usab diha kanimo. Among gihangyo Ginoo imong balang espiritu nga ikaw magauban kanamo karong taknaa. Nga sa mong pagsugod sa mong pagsimba hangtod sa mong pagtapos,
Ikaw Ginoo mamuhat sa matag usa kanamo, nga ikaw magapasabot sa imong mga pulong, pinagi sa imong bililhon Ginoo nga balang Espiritu God. Lord, ubani kami karon Ginoo, aron Ginoo magkahiusa ang among hunahuna ug kasing-kasing diha lamang sa pagdawat ug sa pagsimba kanimo. Dalaygon kaning takna sa kabuntagon, dungog ug himaya among gibalik diha kanimo. I pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Hymn of Praise, number 40, Tuburan sa Panalangin. Tuburan sa panalangin, sa pag-awit mandoy, sa kaloy mo na dayon, sa pagtayhatagan ka. Tuloy sa alawiton, sa pagkahit kang Jesus, imong gugma manyahingpi, maoy gugmang tuburan. Ini ako niya timanan, ang langit nung tabang niya, o kaniya kumilaon, sa puloyang langit nun. Kipangitaman ko niya, sa nahisalak pa, ang dugo niya kiula, alang sa akong sala. Utang ko di yun hitupnan, nakatabang grasya mo. Imong gugma di mapukto, nya ka na ko nahigot. Higit ko sa paghisak, ug sa pagpasaylo mo, kasing-kasing ko patiki, ug ang ko na Jesus. Amen. Responsive reading ngatong makita sa Salmo kapitulo 13, bersikulo 1 ngadto sa 6. Ako ang mubasa sa mga unang nga linya, ug dayon kamo ang mosunod. Hangtod kanusa ikaw malimot kanako o Ginoo? Hangtod ba sa kahangturan? Hangtod kanusa ka magtago gikan kanako? Hangtod kanusa ba ako magantos sa mga kasakit? Hangtod kanusa ba puno ang akong kasing-kasing sa kaguol adlaw ug gabii? Hangtod kanusa ako daog-daogon sa akong mga kaaway? Tanawa og tubaga ako o Ginoo nga akong Dios. Ibalik ang akong kusog aron dili ako mamatay. Aron dili na makaingon ang akong mga kaaway, nabuntog namo siya. Ug aron dili na sila mga lipay sa akong kapildihan. Apan misalig ako sa imong gugmang walay paglubad. Ug ako malipay gayod kay imo man akong giluwas. Tanan, awitan ko ikaw o Ginoo, kay maayo ka man kaayo kanako. Amen. Affirmation of Faith by Credo sa mga Apostoles. Atong dunganan. Mituwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo nga iyang bugtong anak, Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nanaog sa mga lubnganan, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw sa mga minatay, ningsaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan. Gikan didto, mubalik sa usab dinhi sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo, sa balaang kapunungan sa mga tanan, sa pakigambitay sa mga balaan, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi nga walay katapusan, hinaot pa. Amen. Palihog manlingkod. Hymn of Preparation, number 214, Grasyang Labaw.
ibulong ang grasya sa Diyos. Grasyang labaw sa atong sala, dito sa Kalbaryo giula. Ni Jesus ang iyang nga dugo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagahinlo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Daw sa mapintas man niya balot, ang pakasmak sa mga sala. Ang iyang grasya niya titutnan, ang ipakita sa Kalbaryo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagahilo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Ang lama sa salama itong way laing makahilo gayon. Ang gipagas lang niyang dugo, mohugas sa kasalanan ta. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagahinlo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Ang di matupngan niya, grasya niya, iya niya gitanyak sa tanan. Kung ipangandoy mo king grasya, si Jesus lang ang dawaton mo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagahinlo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Prayer for Worship by Sister Givina. Dalaygon ug may gugmao na mga Dios, daghang salamat Lord ning takna sa kabuntagon Ginoo, sa laid na usad nga adlaw kahigayunan nga imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, karong kabuntagon Ginoo, ania kami Ginoo, nagapaubos ti sa imong atubangan. Wag tanga Ginoo tanang mga babag sa among mga kasing-kasing ug hunahuna, ug ikaw gayud Ginoo may maghari sa among kinabuhi Lord God. Diin, bisan pa man Ginoo sa mga pagsulay nga among hiaguman Lord God. Lord, wala kami lain Ginoo nga amo ang dalangpanan kundi ikaw lamang, Ginoong Hesukristo sa among tibuok nga kinabuhi. Salamat Lord God nga bisan pa man Ginoo sa among pagkamakasasala di sa imong atubangan Lord God, sa among pagkahuyang Lord God, apan kanunay ang imong gugma mo'y nagapatigbabaw Ginoo pinaagi sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord God nga ikaw magapamuhat sa among tagsa-tagsa kinabuhi Ginoo, pinaagi sa imong balang espiritu Ginoo, ilabi na Ginoo sa magadala sa imong mga pulong Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Nelster Gonzales, isip instrumento nga imuhang gamiton karon Ginoo sa pagpadayag sa imong mga bililhon nga mga pulong sa imong mga katawhan. Dihugi siya Ginoo sa imong langitnong kaalam ug kahibalo Lord God sa pasabot nga rikanamo Ginoo, ug diin nga kami Ginoo tanan nga naminaw Lord God mapanalanginan gayud Ginoo ug amo kining magamit Ginoo sa among matag adlaw nga pagkinabuhi isip imong makaanakan Ginoo. Salamat Lord God sa imong pagkamaayo, sa imong gugma kanunay Lord God, ug bisan man sa imong grasya nga kanunay Ginoo nga imong gihatag sa matag adlaw sa among kinabuhi Lord God. Lord, ikaw Ginoo
walay sama Ginoo, takos ug buhi ka nga Dios nga mong ilagaran Lord God, ug ikaw lamang Ginoo ang angayan Ginoo nga may maghari ug mapatigbabaw sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo ning takla sa kabuntagon, dungog ug himaya di kanimo lamang tanan. I pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Scripture reading, atong makita sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 18 ngadto sa 26. Samtang siya nagsulti niini, may usa ka pangulo miduol ug misimba kaniya nga nagaingon, ang akong anak nga babay karon pa lang mamatay. Apan umari ka ug hikapas siya sa imong kamot ug maayo siya. Mitindog si Jesus ug misunod kaniya kauban ang iyang mga tinun-an. Unya may usa ka babay nga gitalinugan sulod sa 12 ka tuig. Miduol sa iyang likod ug mihikap sa sidsid sa iyang bisti. Kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, kung ako makahikap lamang sa iyang bisti, maayo ako. Ug si Jesus milingi ug sa pagkakita niya miingon, anak nga babay, maglipay ka. Ang imong pagtuo nagaayo kanimo, ug ang babay na ayo gikan ni adtong taknaa. Sa pag-abot ni Jesus sa balay sa pangulo, ug sa nakita niya ang mga nagtukar sa plauta, ug ang pundok sa mga tawo nga nanghadlok, miingon siya, pahawa kamo, kay kini nga babay wala mamatay, kundili nakatulog lamang. Ug sa napahawa ang pundok sa mga tawo, sa pagsulod niya, iyang gigunita ng iyang kamot ug nabuhi ang babay. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap didto sa tibuok dapit. Amen. Hymn of Anthem, number 83, Ang Kalag Ko. Ang kalag ko may kahayag na, ug kalipay niya pugos. Ang kangit-ngit akong likayan, suga ko si Jesus. May kahayag niya bulahan, ug kalipay niya hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsilak, ang kalag ko hayak na, ang kalag ko nadawit na, ug naktay sa hari ko. Nanimati si Jesus karon sa lawiton ko, may kahayag niya bulahan, ug kalipay niya hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsilak, ang kalag ko hayak na, ang kalag ko may kabago na, kuyog man sa Ginoo. May kalinaw kasi ko, nahanaw kaguol. May kahayag niya bulahan, ug kalipay niya hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsilak, ang kalag ko hayak na, ang kalag ko may kalipay na, may pagtuog maman. Ang mahal niya, panalangin niya, kanak ko gihatag. May kahayag niya bulahan, ug kalipay niya hilabihan. Naong ni Jesus ang nagsilak, ang kalag ko hayak na. Ug karon, arita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadad-o ni Pastor Nelster Gonzales ug iya kining giuluhan og Visions of Faith. Magampo ta. Amo langit nun gamahan sa pangalan ni Ginoong Kristo. Ginoo, mituo kami nga ikaw ang labing gamhanan nga Dios.
Yesterday, today, and forever, you always the same. Wala ka mausab, gikan pa sa sinugdan, karon og sa umabot. So Lord, from this moment, salamat Ginoo nga ikaw Lord nagaabli kanon sa unang nagkasing-kasing. Nga ikaw Lord magpatubo sa among pagtuo aron kami mahimong madaugon kanunay sa tanang panahon Lord. So Lord, thank you for you always with us through your Holy Spirit. Bless this message, Matthew chapter 9, in Jesus Christ's name. Bless your church, Lord. Remember, Lord, your church as we are your children. Ginoo ba ni kami samtang kami Lord magasimba da kanimo. And Lord, use me Lord as a human instrument to teach your word to your children. Be with us, Lord. We glorify your name. And Lord, we bring back glory and honor, adoration. Diha lang kanimo Lord, in Jesus Christ's name, our Lord and our Savior. Amen. So, Matthew chapter 9, verse 18 to 26. This is the visions of faith. So doon ay usag istorya sa Matthew chapter 9, a dead girl and a sick woman. No? So dead girl, kining dead girl, namatay nga bata ni siya ni Jairus. O ang sick woman makining babae nga gitalinugan sulod na sa dugay ng panahon. Nga di na nakaikap siya sa sid lang sa sinina ni Jesus, nakabaton siya og kaayuhan. Now, faith, kung ato tas pagtuo, sa inyo tas pagtuo, faith comes from hearing the message and message heard from the word of Christ. So makabaton og pagtuo ang tao sa diha makadungog siya sa pulong sa Dios ug ang pulong gikan sa Biblia, gikan sa pulong ni Hesukristo. So kung atong paladman ang pagtuo, so usay what is the meaning of faith? No? Sa may meanings of faith. Faith means hearing the word of God. Hebrews chapter 11, it is impossible to please God without faith. Because anyone who comes to God, he must believe that there is God, God exists. And that God, no, ang Dios mismo, mupakita usab og paglihok diha sa atong kasing-kasing. So bisan kinsa anyone who come to God, kinahanglan mo tuo nga dunay Dios nga din mo work out siyang kinabuhi. And this is faith not out of the Bible, biblical faith, hearing the word of God. Faith comes from hearing the message. No, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati ug ang pagpamati diha sa pulong ni Hesukristo. So now, dunay mga hitabo, no? This is milagro, no? Mga panghitabo. This is amazing. Nga panghitabo. Nini nga istorya sa Matthew chapter 9. No? Ang patay na banhaw og duna usay dugay ng panahon nga nagmasakiton nakahikap na sidsid sa Sinan Jesus Christ na ayo. So, visions of faith. Pananawon sa pagtuo. Faith sees beyond the trials or sorrows and problems. Kung magisgot og pagtuo, ang pagtuo labaw siya sa pagsulay, no? Sa mga discouragement, mga problema. So faith sees beyond on everything in our lives nga murag imposible nga grabe ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. So let us remember the Bible that nothing is impossible with God. Now, tanawa, Noah built, there is a man of God in the Old Testament. Noah built a huge boat on the dry ground. Had you noticed, no? Remember that when Noah built a huge boat on the ground, because Noah received what God's spoken to him. Siya, ningon ang Dios, Noah, paghimo og dako nga baroto, dako nga barko or arka, kaya akong padadaan ang kalibutan og dakong lunok.
No, karon kusog kalit kayong flash floods, no? Tungod sa panghitabo, tungod sa mga disaster, bagyo. Now, Noah built a huge boat on a dry ground. Meanwhile, his neighbors laugh at him. Sa diha naghimo si Noah og dako nga barko, higante, huge boat. Gikatawan siya siyahang silingan. No? Nga naman, kinito siya naghimo sa dry ground. At that time, perting kusuga sa init. No? It is very impossible nga doon dakong lunop, doon dakong flash floods, baka. No? But, Abraham means father of many nations. Remember? Okay, backward. Noah built a huge boat on a dry ground. Sa diha nga iyang gihimo ang dakong baroto or dakong barko. Huge boat. Gikatawaan siya. No? But unsa nitabo? His faith. Ang iyang pagtuo mas nilabaw sa mga taong nikatawa sa iyang gihimo. He overcome the laughter of his neighbor because naa siya pagtuo. Okay? Noah built a huge boat. Kini mga man of God in the Old Testament. Next, Abraham. Abraham means father of many nations. Si Abraham gitawag na tong amahan sa tanang nasod. In Genesis chapter 17 verse 5. God said to Abraham, Genesis chapter 17 verse 5, no longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. God said to Abram that no longer I called you Abram, but I called you Abraham because kanang imong names Abraham, himuon ti ka nga, this is the meaning of the father of all nations. But atong panahon na wala pa magisiya na. So, sinitabo, do you think people were amused of his name when he had only one child or unsa kaha? Sa dihanging siya sa Dios. No longer your name Abram. I will change your name Abraham. Tungod ka himuon ti ka nga amahan sa tanang kanasuran. So, kung pananglit na hitabo, himuon siya nga amahan sa tibok nasod, sa tanang nasod, niya usaray ang anak. But what happened? Abraham overcome, no? The laughter of his neighbor, the laughter of the crowd, because Abraham had faith. Faith always conquers. That's why faith says beyond the trials. Ang pagtuo imong nakita nimong pagtulabaw pa sa mga problema, labaw pa sa pagsulay. Matod pa sa Mark, Jesus said, if you have small faith, like a mustard seed, so you can command this tree, no, to be uprooted, transferred to another portion of it. Sa kung doon na kay pagtuo nga bisnis, usal kagamay, sama kagamay sa lisong mustasa, makahimo ka sa pag mandar aning kahoy nga mabalhin ka ngadto sa dagat, uprooted to the sea. So faith, ang pagtuo imong makita ni mo ang pagdolabaw pa sa problema. Kung unsa kadako ang trials, mas dako pa ang faith. And remember that faith based in the Bible, faith comes from hearing the message. We have faith in Jesus Christ. We see. We are saved because we believe Jesus Christ.
Ephesians chapter 2. Verse 8. Go with me, Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Hallelujah. Do you think people were amused at his name when he had only one child? Yet he persevered, believing the promise of God. Hinoon si Abraham. He persevered, continue, believing and trust the promise of God. Next, as youth, David believed he could slay Goliath. David believed that he could slay Goliath. David's older brother Eliab mocked David when he spoke words of faith. Tanawa, 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Verse 26 to 28. First Samuel chapter 17. David asked the men standing near him, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? They repeated to him what they had been saying and told him, this is what will be done for the man who kills him. Verse 28, when Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. So the eldest brother of David, si Eliab, iyang insulto, gisupo niya si David. When David spoke the words of faith, his brother Eliab mocked him. In 1 Samuel 17:45, tanawa. 1 Samuel chapter 17, verse 45 to 47. David said to the Philistine, you came against me with a sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the army of Israel, when you have defied. Verse 46, this day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is God in Israel. All those gathered here will know that it is not by the sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you in our hands. David overcome the laughter or the mock of his brother Eliab. To David, this battle is fundamentally spiritual. Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So David think that this battle is not physical battle. This is spiritual battle. David relied the promise of God.
Because fundamentally, David accept that this battle is for the Lord. So David overcome the laughter or ang pagyaga-yaga, mocking of when his brother Eliab mocked him. When David spoke the word of faith, he continued to trust God. Faith, pagtuo, nga labaw pa sa atong na-encounter karon. Still, David continued to trust God. Because he believed that this battle not for his own. The battle is for the Lord. He speaks to Goliath. When he faced to Goliath, and said, you come to me with your spear and sword, but I will come to you in the name of the Lord God Almighty. Ikaw, misangka ka na ko pinagis espada, huwag imuhang taming. But ako, makigsangka kanimo, pinaagi sa ngalan nga gamhanan, nga imong gipasipadan. O makita sa tanan that there is God in Israel nga imong gipasipadan. This is the words of faith. So, remember, Noah, Abraham, David, next, in the New Testament. Now, Jesus overcame the laughter of the crowd also. Back to our foundational verse. In Matthew chapter 9, Jesus overcame the laughter of the crowd. He focused on God and raised Jairus' 12-year-old daughter from the dead. Okay? Tanawa. While he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, "My daughter has just died, but come and put your hand on her, and she will live." Oh? Unsa ni tabo? Si Jairus, grabe ang iyang pagtuo. The daughter of Jairus had faith. In sa taon, adto ang akong anak. Itapion ang imong kamot og siya maayo. Now, when Jesus, in verse 23, jump 23, when Jesus entered the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd, he said, "Go away, the girl is not dead." Okay, Jesus said, go away. O, ready na ang mga tulunggon kay abig patay na. But Jesus said, go away, the girl is not dead. She is asleep. After, but they laughed at him. After the crowd had been put aside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. Pag ingon ni Jesus nga, pahawa ka mo, kay wala mamatay ang bata, natulog, siya natulog lamang. Kung siya natabo, the crowd laughed. Ang mga katawhan, ang mga tao nangatawa. But Jesus, unsa may tabong Jesus? Jesus overcame the laughter of the crowd. He focused on God and raised Jairus' 12-year-old daughter from the dead. So, no matter, unsa ilang sulti, mga humor siya, unsa diha. Laughter, katawa, mocking bakang Jesus Christ. Wala siya mo focus. He focused on God. He focused the 12-year-old daughter of Jairus. So Jesus overcame in the New Testament. Mismo si Ginoong Kristo iyahang gidaog ang mga pagbibiay sa mga tao. Faith beyond the trials. Visions of faith. This is visions of faith. Naa kay pananahon sa pagtuo. So sa diha nga ikaw no di pagtuo, do not surrender your God-given, okay, take note,
Do not surrender your God-given dreams to the laughter of unbelievers. In our heart, if we have faith that God use us for His glory, to preach the gospel, or example to preaching the gospel, because this is a great commission. So if we have faith in our heart that one day na usa ka sa gamiton sa Dios, winning souls for Christ, or every time tanan nga mga buluhaton sa Dios nga gi-entrusted sa matag usa. So do not surrender your God-given dreams to the laughter of unbelievers. Grabe, no? Ay, mga higayon. The crowd mock to the Christian. Laughter of the crowd. They laugh to the Christians. Even sa panahon ni Noah, Abraham, David, Jesus Christ, daghang mga pagbibiay. Gihimo niyang madaogon sila taliwala sa mga pagbibiay because naa sila pagto. And what is faith? Faith comes from the hearing the message, and message heard from the word of Christ. This is biblical faith. Dili pagtuo nga ato lang nadungog-dungog sa hungyong sa mga tao. No. This is faith heard from the word of Christ. Next, hold fast to your vision of faith. Hold fast to your vision, to our visions of faith. Kupti o pag-ayo ang imong pananawon sa pagtuo. Some timid people are so cautious and careful. They are always concerned about protecting their reputation. These barren people never give birth to faith's creation. Dunay mga tao nga ang ilang gihunahuna, only ang ilang kaugalingon. They only protect their reputation. Nakunuhay maayo silang tao. Doon na sila yung mga plano ang ilaharang kaugalingon. Barren people. Itawag ito ni barren. Og na babae pa, dili pwede manganak. Barren. Barren people. They are always concerned about protecting their reputation. And these barren people, kini mga klaseng mga tao, dili gyud sila makamugna or makabaton og pagtuo nagikan sa pulong sa Dios. But we are Christians. We are children of God. Hold fast the visions of faith. Hold fast the visions of faith. So what is the meaning of faith? Faith comes from hearing the message. Don't try to make meaning of faith out of the Bible. Because if we do more than what God says, this is sin. Kung magbuhat ta labaw pas Biblia nga gisugo sa Dios, sala. Only what God commanded. Faith comes hearing the message, and message heard from the word of Christ, from the Bible. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati, o ang pagpamati diha sa pulong ni Hesukristo. Don't think that faith comes from fasting. Basig nagtuo ta nga makabaton tag dako kaayong pagtuo because nagfasting tag 1 week, 1 month? No. Faith comes from hearing the message. Faith comes from hearing the message, and message heard from the word of Christ. Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard from the word of Christ. Sometimes, misunderstand. Even mga how many years they are Christian. Now, try to learn the Bible. Believe what Jesus said.
So first, do not surrender your God-given dreams to the laughter of unbelievers. Next, hold fast to your vision of faith. Next, faith must pass the laughter test. Faith must pass the laughter test. Ang pagtuo, biblical faith. Ang tinuod nga pagtuo, kanunay mudaog, taliwala sa mga pagsulay, mga pagbiyaybiyay. Pass the laughter test. Jairus' daughter lived because Jesus listened to his heart instead of the laughter of the crowd. Instead of the laughter of the crowd. Nahimong nabuhi ang bata ni Jairus, the 12-year-old daughter of Jairus, raised from the dead, because Jesus not listened to his heart. Not because Jesus not listened to the crowd, but Jesus listened to his heart. Visions of faith. Nabanho ang bata tungod kay si Jesucristo na mati siya sa iyang pagtuo, diri siyang kasing-kasing, wala siya mamati sa laughter of the crowd. He listened to his heart instead of the laughter of the crowd. Instead the laughter, ang pagbaybi ay mocking of the crowd. Next, the sick woman. Matthew chapter 9 verse 18 to 26. Tanawa. A sick woman. Verse 19 or verse 20. Just then a woman who had been subject to bleeding for 12 years, came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. So at that moment, there is another person that she received healing. She received what she desired. Because God gave her faith in her heart. The sick woman. Healing of the sick woman. And 12 years na sad na siya nag-bleeding. Now, there is no substitute for touching Jesus. Knowing Jesus does not replace touching Him. For example, you may know a doctor can help you recover from sickness, but still you must go see the doctor. Likewise, you may know Jesus can help you. This does not replace going to Jesus for help. Bisan ikaw nakikailang nga doktor na makaayos imo ha. But kung dili ka mo duol siya, never can we receive healing. Even we know Jesus Christ, but if we remain in our own philosophy, in our own human's decision, nothing can be changed in our life, in our heart. But if we come to Jesus Christ, because we have faith that God can change on everything, He can change our visions. Jesus can change our own life, and God use us for His glory. So we have faith, so we come to Jesus Christ. The sick woman was prayer in action. Her prayer is with action. She knew Jesus could heal her. God had given her faith. However, she was not healed until she touched Him. Although ang Diyos naghatag og pagtuo siya, but wala siya maayo hangtod siya nakahikap sa sidsid sa sinina ni Jesus Christ. God had given her faith. However, she was not healed. Remember, wala siya maayo hangtod na siya nihikap ng Jesus Christ. If she had stopped 1 foot away, she remained sick. This weak woman was determined. She passed through a crowd of people to reach Jesus. She passed through the crowd of people. Atong tanaw. She also overcome the crowd, the laughter, or ang kalisod sa mga tao. Mismo siya nisuot para lang yun nga siya makadawat o kayuhan. Because she had faith. The big lesson in this passage is that we must
persevere in prayer until we touch Jesus. That is faith. So, ang dakong alis sa nini nga istorya, nini nga mensahe, keep on prayer hangtod nga si Jesus Christ mismo atong mabantayan sa atong kasing-kasing nga atong nahikapan si Kristo o siya mismo nihikap sa ato ang kinabuhi. There is changing faith beyond the trials. Perhaps you are like this woman. You need a healing that doctors cannot give you. So, now, in our lives karon sa atong kinabuhi, doon na kabay balatian or panginahanglan nga dili pwede hatag sa physical doctor. So God, Jesus Christ, makahimo siya paghatag. In Matthew chapter 11, come to me those who are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me. The Bible says, come to me. Dool kang Kristo. Salig siya. So doon ay mga butang nga dili pwede hatag sa physical nga doktor. Spiritual healing, salvation, forgiveness. Atong sala iyang mapasaylo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, spirit, fruit of the Spirit, Galatians chapter 5. So, he can give the spirit of peace in heart. Whatever the problem, you must touch Jesus. Read the Bible and pray until the God fills our soul. Don't stop preaching for Him until you know you have touched Him. Keep reading for God's in prayer. Keep preaching for God in prayer until you touch Jesus. So, write down in our notes. Continue Bible reading, prayer, hangtod nga at makaabot kita kang Ginoong Kristo. Kanunay, pinaagi sa atong pag-ampo. The visions of faith, do not surrender of God given us dreams to reaching the souls for Christ. Hold fast the visions of faith, overcome the laughter of the unbelievers by focus on God's promise in our life. Remember, in the Old Testament man of God, Noah overcome the laughter of the crowd. Abraham, David, and New Testament, Jesus Christ, and also sa atong foundational text, Matthew chapter 9, Jairus, the daughter of Jairus raised from the dead, and also the sick woman. Kini mga tawhana, mga igsuunan, nakadawat sila o mga kausaban, kayuhan silang kinabuhi because naa sila pagtuo based gyud sa Biblia. Faith comes from hearing the message. This is a vision of faith. And remember that our faith came from hearing the message, and message heard from the word of Christ. Father in heaven, we glorify your name. Salamat kay Ginoo sa imong pulong. Nga ikaw, Lord, nag-implant ka sa imong pagtuo sa among kasing-kasing. Itugot, O Dios, nga bisan gamay lang ang pagtuo, pwede kining imong patubuon, Lord, sumala sa imong tabang. Remember us, Lord. If we have doubt, Lord, help us our unbelief. Ginoo, dalaygon ka. Bisan pa man, Lord, nga makabaton kami og mga kadaugan pinaagis pagtuo. Dalaygon ka, O Dios. Remember your church. Remember sa mga maduduhaon, hatagis lag not double-minded heart. Usa lang kakasing-kasing, Lord, sa pag-alagad kanimo, O Dios. Lord, even there are so many times, Lord, mga healing, baka, Lord, dili mahimo sa doktor, but ikaw, Lord, makahimo ka, O Dios. Spiritual healing, you can do, Lord, tanan ikaw, Lord, because nothing is impossible to you. Faith, Lord, comes from hearing the message, and message heard from the word of Christ. We believe that, Lord, because nothing is impossible to you. Dalaygon ka, Ginoo. Salamat kay Lord sa mga pulong. Amo kang ipasidunggan, ipasalamatan. We bring back honor and glory, adoration, only to your name, Lord Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Hymn of closing, number 128, Pagkatamis nga kuyugan. Pagkatamis niya kuyugan ni Jesus matagadlaw, sundon ko ang tunop niya hangtod sa kahangturan. Sundon ko
sa tanan niya dalan, at lawat lang tanan, sundon ko si Jesus. Katautan halayo man, pon kuyog ta ni Jesus. Sa iyang bukto mo sandik, way mutat magyut na to. Sundon ko si Jesus sa tanan niya dalan, at lawan lang tanan, sundon ko si Jesus. Akong sundo ng Ginoo, bisan sa matakutlo. Ang kapit niya hatas man, ako niya pangtunyason. Sundon ko si Jesus sa tanan niya dalan, at lawat lang tanan, sundon ko si Jesus. Ipadul ko Ginoo, kanimo matag-adlaw. Sundon ko ang tunop niya, mosunod bisan asa. Sundon ko si Jesus sa tanan niya dalan, at lawat lang tanan, sundon ko si Jesus. Palihog manindog. Closing prayer by the song of the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Prayer for offering and benediction by Reverend Nelson Munoz. Manamo nga Dios nga nasa langit, salamat sa imong mga pulong, sa imong nga mili nga dugo, sa ngalan lamang nimo Ginoong Kristo, kay ikaw lang ang mangluluwas Ginoo sa tanan. Padayon kami magduol magpasalamat kanimo, gikan og para kanimo ang tanan. Ilwa kami, layo kami sa dautan, kasalanan, kaugawan, tanang mga aksidente, tanang mga sakit, tanang makamatay. Kanunay andot sa imong pagbalik, ubanig, puyi, tagay, puna, bubuhi sa imong balaang Espiritu Santo,
tanang katawan sa tibok kalibutan, tanang leaders sa tibok kalibutan, tanan ng mga kaigsunan ug kanamong tanan. Gamong giampo gipasalamatan ka sa tithes and offering. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa atong Amahan nga Dios ug ang paghiusa sa balaang Espiritu Santo, ang pagbantay, ang panalangin, ang kalinaw ug ang kalipay mabatunan natong tanan. Greetings! Atong ibutang atong mga tuo nga kamot sa atong dughan ug atong dunganan. Ako ang Ginoong Hesukristo namatay sa krus para pagpasaylo sa akong sala. O Ginoong Kristo Jesus na banhaw para sa akong kinabuhing walay katapusan. Amen.